Once again, good afternoon. Today, 6th August 2026, and right now time is 2:15 p.m. And again, I am in Sunacharanpara under Pochim Lakhichora IDC village, Tulashigor Agri subdivision. So this plot actually belongs to Sunil Deborma of Sunacharanpara under Pochim Lakhichora. And by today, this plot is only 15 days old. So now we are counting that how much tiller has come till now, and this plot. Let me know something from our farmers, Sunil Deborma. Gada Sunil neng mo mai borma ni tini bai koi din khamo mo je mo specially mo plot khai 15 din 15-16 din. Gai 15-16 din yang kinaro khai abar nini mai mane puncha chama bagai mane komung thata. Gai da bikas goni negadi kaisa o busuk phaika mane goni di naila koita chara phaika mane busa phaika 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 26টা tak baisi angkai takuk bukuk jara huk ber khane rok nai di mo chini takuk Sunil Deborma ni plot angkai o jaga matro 15 dino jodi 26টা hai phaika angkai joto bufango chung 26টা romlia average 20টা হইতে 26টা চারা ফাইকা আঙ্কাই নাই দি যে जों যে কোনো সময় মাই বর্থানি সব সময় চারানি বয়স কম না নাঙ্গো এটলিস্ট 20 দিননি কম গাই চাও আবন বিসিং 12-13 দিন রক কান 12 দিন পর सकता গাই নাই দি আবনো যারা খুকবার খাইনে রক কাম কাই খনা দি যাতে আপনি সং ও যে চারানো কর্ম খাইতো নিয়াই 1 মাস 1.5 মাস রক্ত নিয়াই মাই যেদিনও সারা আফুরনো মোটামুটি ক্ষেত একবার ফোন বাল বাই পাই দি হিংকাই ক্ষেত যখন মাই বর্মানি আগে এটলিস্ট 2-3 বার চাষ খাই এখন এই ফাইনাল যখন ফার্টিলাইজার হোক বা গোবর সার রোগ রিমান পরে নাই দি সবসময় মানে কংসা বা কংনি বেশি মাই তাবর দে ও জায়গা তাবুক দা সুনীলনি খুকতিনো খানা খানাছেন যে একটা বা দুইটা বর মাছ ও জায়গা তিনি অলরেডি তাবুক দা বিকাশ গনি মানে जों नुखा যে 26টা জায়গা টিলার সিনো বনো বাংলা বাখে 5 কাঠি বড় খাই চিনি ককবরক বাখে আবো মাই বসাহিনো গাই ব যদি মাত্র 15 দিন আছে 26টা মাই বসারি খাই जों ও জায়গা এভারেজ যত তো একই 26টা টং লাখ বাক্সা 20টা বাক্সা 19টা বা বাক্সা 23টা 24টা টঙানো এভারেজ কে जों 20টা হাই মানো 15 দিন আছে গাই ম তাক অলরেডি 15 দিন ওংখা তাবুক মাই একবার টাঙ্গিয়া কোনে যদি जों ও জায়গা তেসা কিচা পরিমাণ ইউরিয়া ফানো সারে দিখাই ম আহিনতে চারা ডাবল থানো মিনিমাম 50টা ফায়ানো ওংখাই আবইনো যারা হুকবার খাইনে রংনো আং কবগো যে প্রত্যেক দিন ক্ষেত রুক টংথুং করি থুং ক্ষেত গুড়ি নাই দি গুড়ি উই যদি কোনো মানে ইয়ং চাই টংমানি বা রুকুং টংখাই লগে লগে চিনি দপ্তর জানক দি যাতে जों ইমিডিয়েট কোনো অ্যাকশন নাহি মানানি ওংখাই চিনি বিথি বেড়াইনি বাগৈ MICMP প্রোগ্রামও খালি প্রতি হেক্টর 100 টাকা খাই রমজাক দङ ওংখাই जों যে কৃষক রক जोंनो फाय सानाय ब्रनो आबो बिथि रहनाय गाय बंनि बुंतो जों डाइरेक्ट बिल खाइदि मे जों TSL साप्लाइ अर्डार रिउइनो गाहाम बिथि यंनि बिथि बा रोगनि बिथि जों किसा पाइतोनि नाय ओंखाय आबो मुताबिकनो जों रिनाय गाय प्रतिदि फार्मार्स रिना थांगाय जों मात्र कायसा जदि 3 कानि खाइखाय जों बनो 50 टाकानि बिथि बाय ताक दिनो कुनु माया ओंखाय जों आबो একটা क्लाब खाइ पाइ जेखाने बिथि नांया बरनो तो रि लाभ करै ओंखाय जेखाने नांगवा बिथि ननो रिनाय ओंखाय चिनि अजागा चिनि ता हुकबार खाइनाय ताखौ बिकास बाय चिनि दा सुनिल दङ बरनो आं हामबाय जानांगौ अ ब्रक स्प्रे मेसिन रो बसानका जों आबो आं रिक्वेस्ट का डिपार्टमेंट नो प्लस आं CTC डिपार्टमेंट रो जानक नाय जे चिनि डिपार्टमेंट जे दुई कृषक रनो स्प्रे मेसिन रखतेबो बेसि गोबां मारि मांखाय चिनि हुकबार खाइनाय रं बागै आगामी दिनाव तेबो कृषक रक फलन मांथों आबोना आसानारगो लगे लगे जरा सब्जी रखायनाय शीतकाल फाय दङते 1-2 मासनि बिसिङनो बाय सेप्टेम्बर आगस्टनि लास्ट बखाक अ मासनि लास्ट बखाक न जों MIDS स्कीमो सब्जी बुसलि बरि नाय বিভিন্ন যেমন টমেটো বাঁধাকপি ফুলকপি আবরকবো গাই মচিনি পাইথাগো
तेसे आं सावो जे मो सोनाचरन पारानि वेस्ट लखिसरा डिसि भिलेजो जों ताबुक ओ जगा बसाय दंमों जों ओ जगा प्राय 40 खानि हाय खेताव जतद बेराय नायमालिया जदु नाय मनसां नायखा ngai जों ओ जगा किसे किसे नुखा कोनो जगाबो किसा माइनि रुक बरम तंखा ngai फाइनाय दिनो जों आबनो बुदे कंट्रोल खायमान आबनो चेष्टा खायलेनो ngai सेक्टर बिसार BLW रगबो मैक्सिमाम जतनो सेंसास क्लाइजाक सेंसासनि सामं बाबो नेशनल डिउटी जों आबनो दिनाय खायमिया ngai जों जतनो ओ जगानि जे हुक बारखायनाय कृषि दप्तरनि बर रक चिनि हुक बारखायनाय दप्तरनि बर रक प्लास चिनि जनप्रतिनिधि जतनो जों पाल मिलि हुई चिनि हुक बार खायनाय रकनो तेबो माने आगामी दिनो तेबो साहाय्य खायि चिनि तुलासीगर एग्री सब डिविजन कुतुक सागाति साइट लाङानो ओंखाय once again I thanks each and every farmers associated under this MICMP program and they already request several times that they need a spray machine, so we'll try to give. And for a spray machine our government subsidy is 4,000 per one machine under submission of agriculture mechanization scheme. মাত্র 4,000 টাকা প্রতি স্প্রে মেশিনও जों সাবসিডি দিব ओंखाय आबो कृषक रगा जागा कोनो कन्ट्रिबिउसन नांगिया ब्रक मागनान हतलांमोन आबो कोनो मेशिनो कन्ट्रिबिउसन दङ जेमन पावर टिलारो नयगुड़ा जदि केमको कोम्पानिनि पाइखाय 2,26,500 नि बिसिङो 1,26,500 कृषक रिना नांनाय 1 लाख जों जोंनि दप्तर नयतेरि दङ যারা 12 গুড়া পাইনাय केमको कोम्पानिनि स्पेशली ब्रखाय 2,32,31,100 नि बिसिङो जों 1 लाख अफिसनि हयते साबसिडि रिनाय बाकी कृषक 1,31,500 रिना नांनाय गचिनि जगा फार्मार्स रंनि चिनि हुक बारखायनाय ताखौ विकास बायचिनि दासुननि बहु खोना जे कृषक रक माने ओ जगा स्प्रे मेशिन रक नांगौ ओंखाय आंबो डिपार्टमेन्टनि रिक्वेस्ट खायनाय प्लास आं निजेनि तरफ हयतेबो ट्राइ खायनाय जे एडिसिनि प्रशासन प्लास जोंनि जे डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकालचार एन्ड फार्मार्स वेलफेयार हयतेबो जों स्प्रे मेशिन रक रिबुइ जोंनि जत हुक बारखायनाय रकनो साहाय्य खायनाय एकदिनाव तो जत खायना सम्भव या आस्ते आस्ते जों माने कृषकनि डिमान्डनो पूरण खायना चेष्टा खायनो ओंखाय जतननिनो सहयोगिता नांगौ ओंखायनो जों मो जोंनि हुक बारबाय दङ तेबो कुतुक सागा तिसाइतलां माननाय जों बुकुं बार रखायबा ता माया तंनायबा जों खाय माननाय जेमन चिना जगा विभिन्न फार्मार्स दङ बन बाजाराव जेमन जों माने ममफल रक खाय दङ तरमुज रक खाय दङ जों बा जगा ट्राइ खायनाय जदि दै रक सुबिदा रि मंखाय ओजा कोन एलाय रक दं एलाय रक गखरै छरा करिनि बागै जों एलाय खायमे आंखाय साचिं दास विकास साका जे जगा जदि ट्रेडारनि माध्यमे जदि सोलार इरिगेशन रि मंखाय हावबो खूब गाहाम नाय. So I think if I continue to talk regarding the problems of farmers, I think it will go beyond 10 minutes video. So once again I urge our department to please look after all this matter so that we can give spray machine under subsidy under the scheme of submission of agriculture mechanization or from other scheme also. I urge even our TTADC authority also under state plan. I think they should give more numbers of target so that we can give to all the farmers. So with this message, once again I thanks each and every farmers under this Tulashikar Agri subdivision for giving faith on us. Will be coming our new video in coming days. Thank you.